السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وبناتي في القسم الثالث ابتدائي، اليوم غادي نقراو أجمعين لا كونتين أو نشيد لي بابيون ديال بيير غامارا، وغادي نتعرفوا اترافير هاد لا كونتين على الألوان إن شاء الله. Bonjour les élèves de la troisième année primaire. Aujourd'hui, je vais vous lire la comptine Les Papillons. Et nous allons apprendre ensemble les couleurs à travers cette comptine. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. دابا غادي نبدا معكم بواحد القراءة في الأول باش نتمكنوا نتعرفوا على الكلمات وطريقة النطق ديالها، ومن بعد غادي نبداو في الشرح ديال كل جملة على حدة. Tout d'abord, nous allons commencer par une première lecture pour connaître la prononciation de chaque mot et on passera par la suite à l'explication des mots. Les papillons. Un papillon bleu. Un papillon rouge. Un papillon tremble. Un papillon bouge. Un papillon rose qui vole et se pose. Un papillon d'or qui tremble et s'endort. كيف كتشوفوا معايا أبنائي في هاد لا كونتين لي بابيون، فهما داروا لينا بالأحمر هادوك الحروف اللي كنطقوهم بلو سون ان اللي قرينا اولا اللي غادي تقراو في هاد لونيتي. غادي تقراو لو سون ان اللي تيتنطق ب ان ولا ب ام ان، ب او ان ولا ب او ام، ب او ان ولا ب او ام. دابا سطروا لينا بلو روج باش ننطقوهم لو سون ان. نعاود لكم قراءة أخرى و en même temps غادي نشرح لكم كل جملة على حدة. Comme vous voyez mes chers enfants, ils nous ont mis en couleur rouge le son en. Le son en qui s'écrit avec AN ou AM, EN ou EM, ON ou OM. Donc je vais vous lire une deuxième fois et en même temps je vais vous expliquer chaque phrase. Allez, on commence. Les papillons. Un papillon. Un papillon bleu. Un papillon, le son en. Un papillon rouge. Un papillon tremble. Tremble, le son en avec EM. Tremble. Un papillon bouge. Un papillon rose qui vole et se pose. Un papillon d'or qui tremble, le son en avec EM et s'endort, s'endort, le son en avec EN. On commence par la première phrase. Un papillon bleu. Un papillon bleu يعني فراشة في اللون الأزرق. bleu هو اللون الأزرق. Un papillon rouge. Un papillon rouge c'est-à-dire فراشة في اللون الأحمر. Un papillon tremble. Un papillon tremble, quelque chose qui tremble يعني ترتعش، يرتعش كيترعد. Un papillon bouge. Un papillon bouge, c'est le verbe bouger, يتحرك. Un papillon rose. Un
papillon rose, c'est la couleur rose اللي هي الوردي أولا كيف ما كنقولوا حنايا الفانيدي rose. Qui vole et se pose, الذي يطير وكيحط عاوتاني كيوقف زعما في شي بلاصة. Qui vole et se pose. Un papillon dort. Dort, l'or هو الذهبي، الذهب. l'or هو الذهب. Un papillon d'or يعني من ذهب، اللون الذهبي. Qui tremble, qui tremble يرتعش. Et s'endort, s'endort c'est-à-dire c'est le verbe s'endormir يعني ينعس. الآن أبنائي بعد ما قرينا لا كونتين ديالنا و نطقناها بالطريقة الصحيحة وتعرفنا على جميع الكلمات يعني شرحناهم وفهمناهم، ندوز الآن للتعرف على الألوان. Après la lecture de notre comptine et l'explication des mots, on va passer maintenant à une deuxième étape pour apprendre les couleurs. Cette couleur est le bleu. Le bleu. Le bleu هو اللون الأزرق. Le bleu. Ce papillon est jaune. Un papillon jaune. Le jaune هو اللون الأصفر. اللون الأصفر هو le jaune. Le jaune. Ce papillon est de quelle couleur? Ce papillon, il est rouge. Un papillon rouge هو اللون الأحمر. Le rouge هو اللون الأحمر. Quel joli papillon rose! Quel joli papillon rose! Un papillon rose. وردي هو اللون الوردي. Le rose. Ce papillon présenté devant nous est de couleur verte. C'est le vert. Le vert هو اللون الأخضر. اللون الأخضر هو le vert. Le vert. Le violet. Le violet. Un papillon violet. Le violet هو البنفسجي. البنفسجي هو le violet. Le violet. Un papillon orange. Un papillon orange هو البرتقالي. اللون البرتقالي هو orange. Et ça, c'est quelle couleur? C'est la couleur marron. C'est le marron. Le marron وهو البني. Le marron هو البني يعني القهوي كيف ما تنقولوا بالدارجة. Le marron البني. Un papillon d'or بحال كيف ما عندنا في لا كونتين. Un papillon d'or elle est en or من الذهب. Le doré وهو الذهبي. La couleur dorée جاية من الذهب. l'or هو الذهبي اللون الذهبي. Et ce papillon? Ce papillon, il a deux couleurs. La couleur blanche et la couleur noire. Ce papillon est noir et blanc. Le noir et le blanc. Le noir وهو الأسود et le blanc وهو الأبيض. الأبيض le blanc. الأبيض هو le blanc. الأسود هو le noir.
كنتمنى أبنائي تكون هاد لا فيديو استفدتوا منها وتكون عجباتكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جاي مع درس جديد. Merci beaucoup mes chers enfants. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Merci beaucoup. Au revoir.